करावली न्यूज नेटवर्क के स्वागत। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका करावली न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। यौम आज़ादी का दिन 15 अगस्त अनकरीब में मनाया जाने वाला है। उसी के मद्देनजर आज असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के लोग और मुस्लिम इदारों के जिम्मेदार मौजूद थे। यौम आज़ादी का 78वां जश्न तालुका ग्राउंड यानी YMSA ग्राउंड में ठीक 9 बजे मनाया जाएगा। इसकी जानकारी भटकल तहसीलदार जनाब नागराज नाइकट साहब ने मीडिया को दी। और एक खास बात अवामन्नास को इत्तला करनी थी कि इस साल आज़ादी के जश्न के मौके पर प्लास्टिक के परचम को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। परचम सिर्फ कपड़े का बना हुआ होगा और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर्स, जालीपट्टन पंचायत के चीफ ऑफिसर्स को हिदायत जारी की है कि तमाम बुक्स स्टॉलों पर और जिन जिन जगहों पर प्लास्टिक के परचम सेल किए जाते हों उन जगहों पर सर्च ऑपरेशन शुरू करके उन परचमों को जो प्लास्टिक से बने हुए हैं सीज करें। इसलिए अवामन्नास से गुजारिश है कि प्लास्टिक के परचम का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट और हमें इजाजत दें। आदाब। सह ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ 79ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎ ಸಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಜರಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಸಲ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹಾಗೂ SSLCಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಬಂದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಬಂದವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಕೋರ್ತೇನೆ।